years in service as a wife, wala gikuilain nga kuan nga nakaabot niya na nga tuig 38 years kundi ni si Kristo ra gyud mga brother and sister. Kamong yudiwit. Kay kung wala man ko si Christ sa ato ikaw makaninyoon. Muna daghan karon na bulag, ila lang ka tuig, bulag na ano man kay wala nato isentro si Kristo sa atong kinabuhi. Sama sa lingon ni Brad Arjun o ni Brother Wayne kanina, ang function sa asawa mao ra gyud magpasakop ta. Nya ang function ko sa bana mao gyud nga may bumarapon sa asawa. So kung kining duha kumano ni sa bana ug asawa, wala gyud kayong problema sa Panginoon. Pero kung ang asawa mamis niya ni pagpasakop mo na tundan, mo na boss nga nung mag-away. Tungod kay dili man magpasakop. Kuna asawa ka, pasakop lang kita. Then ikaw po pangkoy, inundon ko ni pagkaan kasi nga sulod sa una sa wifey. Hindi na ikaroon. Wala kinay may gugmao na ginimbi mong bana. Gugmao na ginimbi mong asawa. Dili na kita may gugmang maglain. Siya ra yun. Maura ko. Amen.